जुबीन गर्ग की मौत के न्याय की मांग के नाम पर दीपावली का बहिष्कार करने की अपील करने वाले मौलवी आलाउद्दीन चौधरी के खिलाफ आमसू ने दर्ज कराई एफआईआर। जुबीन गर्ग की मौत को लेकर मौलवी आलाउद्दीन चौधरी द्वारा दिया गया ये बयान सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में वायरल होते ही भारी विरोध शुरू हो गया। होजाई जिला आमसू ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने मौलवी के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। आमसू नेताओं ने कहा कि जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग के नाम पर इस तरह के सांप्रदायिक बयान देकर मौलवी समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर दृष्टांतात्मक सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। साथ ही आमसू ने आरोप लगाया कि मौलवी आलाउद्दीन चौधरी शासन में मौजूद एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। संगठन ने जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और एकजुट होकर जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग जारी रखें। रिपोर्ट लुत्फुर रहमान डबका। शक खतिकार महानायक जुबीन गार्ग डांगरियार मृत्युर पिछरे पर देखा गई जे समग्र अखम एकजुट एकजुट माने तेखेतर मृत्यु न्याय विचारिছে और समान्तरालभावे देखा गई जे एकांश दुष्ट चक्र एबा निकृष्ट राजनीति अंशरूपे समग्र विषयटो फालरि करार तेखेतসকলে চেষ্টা কৰি আছে और तार अंशरूपे आलाउद्दीन नाমৰ एजन मौलाना मौलाना হয় না নহয় डिजिटल मुल्ला বুলি আমি কওঁ এই আমাৰ মুৰাদাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত তেখেতৰ ঘৰ আৰু তেখেত থাকে লখিমপুৰত। এই লখিমপুৰত থাকাৰ পাছত তেখেতক আমাৰ পূৰ্ণ ধাৰণা যে তেখেতে এটা বক্তব্য জাৰি কৰিছে যে এইটো বক্তব্যত দেখা গৈছে যে হিন্দু ভাইসকলে দেৱালী বৰ্জন কৰাৰ তেখেতে আহ্বান জনাইছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো আমাৰ প্ৰথম দৃষ্টিত এইটো অনুমান হৈছে যে সম্পূৰ্ণ নিকৃষ্ট ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ অংশৰূপে তেখেতে এইটো কৰিছে যাতে এই লৈ বিতৰ্ক হওক। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে যোৱা কিছুদিন আগত গোৱালপাৰাত মইনুল হক নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই ধৰণৰ মানে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে সেই মইনুল হকো এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ মানে প্ৰভাৱিত আছিল আৰু এই আলাউদ্দিন নামৰ যিগৰাকী মৌলানাই শেহতীয়াভাৱে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে তেখেতৰ পৰিয়ালো অসম গণ পৰিষদৰ লগত তেখেতৰ পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে শাসকীয় দলে এই মইনুল এই আলাউদ্দিনক ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু এই ব্যৱহাৰ কৰি যাতে ইচ্ছাকৃতভাৱে এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হওক। এই বিতৰ্কৰ দ্বাৰা যাতে সমগ্ৰ বিষয়টো অসমৰ যি সমগ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ যে একগোট হৈ চলি আছে সেইটোৰ পৰা যাতে বিভাজন পুনৰবাৰ বিভাজন আনিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমচু জিলা সমিতিয়ে আজি মুৰাদাৰ থানাত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ।